last sekali, pseudo direct addressing. Kalau pseudo direct addressing, kita tak panggil dia sebagai direct addressing. Okay? Kalau sebut direct addressing bermaksud address tu kena ada 32 bit. Tapi disebabkan kita menggunakan J-type punya instruction iaitu J dengan JAL, okay, opcode tu memerlukan 6 bit. So selebihnya akan jadi awak punya target address. So target ni cuma ada 26 bit saja. So 26 tu kita sebut sebagai pseudo direct addressing. Okay, pseudo direct addressing. So in pseudo direct addressing, the effective address is calculated by taking the upper 4 bits of the program counter, concatenated, combined with the 26 bit of the immediate value in our target, okay, target field tu, and then tambahkan dengan lower 2 bits which is shifted 4 bits tu lah. Kenapa dia ada 2 bit tu? Kita kena ingat, kita menggunakan 4 byte addressing. Okay, 4 byte addressing yang mana bila 4 byte tu 4 tu kita tukar dia kepada binary, dia akan jadi 1000. 100. So 1 tu kita ignore sebab bila kita darab pun dia akan tetap jadi 1 lah. So bit yang 2 ni bila kita tambah kat belakang tu kita dah tahu dah. Dia akan jadi byte address. Macam tu. So therefore the new effective address will always be word aligned. So, kita ada 2 bit 00 yang kita concatenate with the 26 of target address ni, campur dengan 4 bit pertama. Okay, 4 bit pertama daripada program counter. So, therefore, the new address, effective address will always be word aligned and we can never have a target address of a jump instruction with the 2 bits anything other than 00 and creates a complete 32-bit address. Okay, disebabkan kita menggunakan shift ni, dia tak akan lari jauh lah. Maknanya dia akan tetap pergi kepada byte address, byte address, byte address. And then bila kita ambil 4 bit pertama daripada program counter, kita tak akan pergi pada tempat-tempat lain. Dia akan within the same code. Okay, the same source code tu lah. Okay. So since the upper 4 bits of the PC are used, this constrain the jump target to anywhere within the current 256 megabyte block of code. Okay, so means that size code kita tak boleh lebih 256. Okay, untuk kita menggunakan jump. Okay, untuk kita gunakan jump address ataupun JAL. Okay, so which means kalau katakan setakat kita menggunakan 256 block of code, it is only 1/16 of the total 4 GB of the address space. Okay, so itu adalah size kita punya memory dekat dalam awak punya RAM tu lah. Kalau katakan 4 GB tu lah nanti. Okay, so kalaulah katakan size coding kita lebih daripada 256 lah, katakan macam tu kan. So, if we want to jump anywhere within the 4 GB of the space, so R-type instruction yang mana menggunakan JR ataupun JALR are used, where the complete 32-bit target address is specified in a register. Okay. So, macam kita akan load satu pointer ke dalam satu register tu nanti dan kemudian kita gunakan JR, that register address tu lah. Okay. So, note that word align means that an address, unless you use one of the special instruction for loading or storing byte, must be a multiple of 4. So, an address that isn't a multiple of 4 can lead to an undesirable result. Okay, so dia kena macam byte addressing lah. Okay, multiple 4. 0, 4, 8, 12, 16, 32, not 16, 20, 24, 28, 32, tambah 4 macam tu. Okay. So, consider the following instruction. So, kita gunakan J. Kita akan banyak gunakan J ni J instruction. So, J label. Maknanya kita nak jump pada mana-mana label dekat dalam kita punya coding. So, the implementation of the instruction
Okay, menggunakan macam ni. So, katakan PC punya bit depan dia. Okay, PC punya bit depan adalah 0111. Okay, kita jangan guna ni. Let's use branching ni. Ada tak jam? Tak ada lah. Okay, tak apa. Nanti kita akan tengok. Okay, saya tunjuk dekat dalam slide lah. Kita ambil dalam slide. Let's go to our okay. Contoh yang ni sebab dia ada J loop kan. Okay, let me show in Paint. Let me show in Paint. Kecilkan sikit. Okay. Okay, so our coding tu kita akan start dengan PC. Kemudian 004 000 katakan 24 Start dengan PC kita 004 0024. And then ni kita punya MIPS punya lah, MIPS instruction. So, start dengan loop. Loop kita kata BEQ. Register 9, register 0 END. Kemudian lagi satu, dia akan jadi, ni akan jadi 28. Okay, dia adalah add, register 8, register 8, register 10. Kemudian 8 campur 4, 12. So dia akan jadi 2C. So kat sini ADDI, register 9, kemudian register 9, negatif 1. Kemudian C12 tambah dengan 4 dia dah jadi 16 kan. So 16 dia akan terus jadi 03. So kat sini dia akan jadi J loop. Itu. Kemudian 34. Dia adalah awak punya E and D. Okay. So ini adalah kita punya command. Dan juga dia punya alamat dekat dalam PC kita tu So this is our this is the content inside your PC. Okay, 004 000. So okay, once PC tu sampai kat sini 004 000 jika kosong katakan macam tu. So bila PC sampai dekat sini, dia punya J loop tu, katakan kat situ kan. So, kita kena ingat, bila dia jump loop, bila dia jump loop, so jump tu bermaksud kita akan gunakan jump, kita akan gunakan 2 hex So jump kita akan gunakan format opcode, tentu 2 hex. Kemudian target. Okay, target kita adalah loop. Okay, target kita adalah loop. Loop kita dekat mana? Kata macam tu. Loop kita dekat mana? Loop kita kat sini. Kat alamat ni. Okay, dia sepatutnya pada 004 000 macam tu 24. Kemudian kita tukarkan dia. Kepada binary, dia akan jadi 1, 2, 3. Kecil sangat ke? Sekejap saya besarkanlah. So this is our loop. Okay, so 004 000. Kemudian 24. So this is the location of the loop punya memory address. Okay, so loop punya memory address dekat sini. Itu. So kita tukarkan dia dalam bentuk binary. So awak akan dapat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 0, 0. 1,
kosong 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 satu kosong kosong satu kosong kosong. Okey. So, dekat sini target ni cuma simpan 26 bit sahaja. Okey, target cuma simpan 26 bit sahaja. So, apa yang berlaku adalah kita akan potong 2 bit kat belakang. Dot, 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 dot. Macam tu. Okey. Dot, 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 dot. Dan kemudian 4 bit yang depan ni pun kita ignore juga. Potong lagi. Kita akan potong kat sini. So, bila awak kira, okey, from here to here. From here to here, awak akan dapat 4 campur 4, 8. Campur 4 lagi. Okey, 4, 8, 12, 16, 18, 20, 22. Kenapa macam tak cukup ni saya kira ni? Sekejap saya salah kira Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24. 24 campur dengan 2 lagi ni, dia akan jadi 26 bit. So, yang ni lah yang kita akan letak dekat sini. Okay, you will put it here. So, 0, 0, 0, 0, 0, 01, 00. Kemudian 0, 0, 0, 0. Kemudian 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0010 dengan 01. So, awak akan simpan kat sini. Awak akan simpan dekat sini. So, ini adalah awak punya instruction. Machine instruction. So, 2 hex tu akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tambahkan semua. Dia akan jadi 32 bit lah. Okay, dia akan jadi 32 bit. Combine semua akan jadi 32 bit. Okay. So, awak akan dapat jump instruction format. So, bila instruction tu dia baca balik dekat dalam tu, kalau processor tu baca balik dekat dalam tu, contoh dekat, salah. Sorry. Ni. Okay. So, bila instruction tu nak execute, ni tengok dekat sini contohnya. Okay. So, kalau katakan saya letak balik yang tadi tu data yang ni. So, 000 0100. Okay, saya letak kat sini. 000 0010. Saya salah. Okay, 0100. Kemudian 03123. 123 4 0010 dengan 01. Macam tu So, katakan tadi kita dah kira dah. Lepas tu opcode untuk J, tengok balik. Salah ni, dia 2 hex. Salah kira. Okay. So, sebenarnya dia 2. Potong tu. Okay, betul kan? So, dia 2 Sepatutnya nak letak kat sini 10 lah. Okay, 10 base tu. So, awak letak kat sini 000 01 0. Macam tu. Okay, let me check back again. Okay, 2 hex. Okay. So, 000 01 0. Okay. So, ini adalah kita punya instruction. So, bila dia baca, instruction tu adalah 2 hex yang mana 10 tu kan. Maksud, dia kena jump. Processor tu dia determine, this is jump. So, what the processor do is that they take the immediate value yang 26 bit ni. Okay, immediate value yang 26 bit ni, katakan, saya dah kira kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. 24 campur 2 dah jadi 26. Kemudian apa yang dia buat adalah, dia akan shift by 2. Okay, shift to the left. So, bila dia shift to the left, awak akan dapat. Bila dia shift to the left, dia akan tambahkan 2 bit kosong kat belakang. Okay. Bila shift by 2 tu, dia sebab dia positif positif tu. So, kita akan tambahkan 2 bit kosong kat belah kanan sekali. Okay. Bila dah kat belah kanan sekali. Dan kemudian,
Okay, dan kemudian sign extended. Macam tu. Sign extended jadi 32 bit. So sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 kali 4, 28. So kita kena tambah 4 bit kat depan lagi. Macam tu dia akan tambah lagi 4 bit kat depan. Untuk cukupkan 32 bit. Baru dia bawa turun ke bawah. Macam tu. So bila dia dah bawa turun ke bawah. Okay, program counter. Okay, program counter dia akan ambil 4 bit kat depan dia. So 4 bit kat depan dia tu program counter kita adalah 004 000 2 sorry, bukan 2 kan tadi? Dia tadi adalah 30. Okay. 30 katakan macam tu. So in binary hexa, 1 digit hexa kat depan ni dah kira 4 binary kan, 4 bit binary. So dia akan jadi 0000 macam tu. So 000 macam tu, dia akan concatenate. Okay, dia akan concatenate, dia plus kan. Okay, dia plus kan ataupun concatenate 000 tu dengan yang ni. Okay, dengan yang ni, yang atas ni. So, apa yang kita akan dapat adalah depannya bit 4 bit depan dia tu akan replace dengan upper 4 bit daripada program counter. Okay, upper 4 bit dia akan dapat sebagai program counter. So, what happen is that bila dia concatenate 4 bit kat depan daripada PC, so awak akan dapat 000 macam tu, 0000, 0100, 0000, 123, kemudian 0010 dengan 0100. So tukarkan dia kepada hexa, awak akan dapat 0x 004 00024. Macam tu. So this is the effective address. Effective address. So kalau tengok balik dekat coding kita, effective address kita adalah yang ni. Effective address kita adalah 004 002 4. Maknanya PC tu dia akan jump balik ke situ alamat tu. So itu adalah untuk jam. Okay, habis kita punya session lab.